Добрый день, уважаемые дамы и господа. Прежде всего хотел бы поприветствовать нашего гостя еще раз, президента Швейцарии, который возглавляет в настоящее время ОБСЕ, поблагодарить его за внимание, которое он уделяет вопросу разрешения кризиса, острого кризиса на Украине. Для нас, для всех это не безразлично, это вызывает большую озабоченность. И хотел бы еще раз подчеркнуть, что Россия считает, что в кризисе, который возник на Украине и сейчас активно развивается по самому неблагоприятному сценарию, виноваты те, кто организовал государственный переворот в Киеве 22-23 февраля и до сих пор не позаботился о том, чтобы разоружить праворадикальные и националистические элементы. Но, тем не менее, нам нужно искать выход из той ситуации, которая сложилась на данный момент времени. В этом мы все заинтересованы. Прежде всего, конечно, сама Украина, сам украинский народ. Поэтому мы... прошу прощения. Alors, bienvenue mesdames et messieurs, je voudrais une fois de plus saluer ici notre cher ami. Mesdames et messieurs, je voudrais une fois de plus saluer notre cher ami, le président de la Confédération helvétique et en même temps le président de l'OSCE qui attache autant d'importance à cette résolution de la crise en Ukraine. Je l'en remercie et je voudrais vous dire que notre position non plus n'est pas est très impartiale, mais on voudrait trouver la solution aussi vite que possible. C'est parce que la solution de cette crise est très importante pour la Russie. Et je voudrais vous dire que, d'après mon point de vue, la crise qui a été la suite et qui suit le scénario le plus défavorablement possible est le résultat des activités des personnes qui avaient organisé le coup d'État qui a eu lieu le 21-22 février et de ces personnes qui n'ont jamais rien fait afin de désarmer des représentants des mouvements radicaux. Mais compte tenu de tous les événements qui avaient été faits, nous sommes vraiment ancrés à trouver la solution de cette crise et c'est ça qu'on va faire vraiment actuellement. Как я уже сказал, мы все заинтересованы в том, чтобы кризис разрешался как можно быстрее, с учетом интересов всех граждан Украины, где бы они ни проживали. Et comme j'ai déjà dit, nous sommes vraiment intéressés à trouver la solution de la crise en tenant et prenant en compte des droits et des volontés de tous les citoyens de l'Ukraine. Il n'est pas important dans ce point de vue où vivent ces représentants du peuple ukrainien, dans quelle région du pays. Наш ход обсуждения с господином президентом показал, что наши подходы по способам разрешения этого кризиса в значительной степени совпадают. Après avoir des discussions et des négociations avec le président de la Confédération helvétique, on a fait vraiment la conclusion que notre approche sont vraiment très convergentes. Россия обращается с настоятельным требованием к киевским властям незамедлительно прекратить все военные карательные операции на юго-востоке Украины. La Russie alors est en train de s'adresser à toutes les autorités ukrainiennes avec un message d'arrêter le plus vite possible toutes les violences dans la région, toutes les opérations d'extermination et toutes les violences en général sur le territoire du pays. Такой способ разрешения внутриполитического конфликта не является надежным путем к решению всех внутриполитических споров. Наоборот, только усугубляет раскол. Un tel moyen de trouver la solution de la crise n'est pas le moyen le plus favorable pour résoudre la crise. Par contre, les violences ne font qu'aggraver la schiste auprès de la société ukrainienne. Мы приветствуем освобождение господина Губарева в Киеве из тюрьмы, но ждем освобождения всех политических заключенных. Nous nous félicitons du fait que M. Gubarev avait été libéré du prison ukrainien, mais nous attendons en même sorte que tous les prisonniers politiques de l'Ukraine seront libérés. Мы считаем, что самое главное – это наладить прямой диалог, прямой, полноценный диалог между сегодняшними киевскими властями и представителями Юго-Востока Украины. Et nous croyons que la chose la plus importante, c'est d'instaurer le dialogue direct, le dialogue vraiment à 100% important entre les autorités de Kiev en exécution actuellement et les représentants de partis de l'ouest du pays. В ходе которого представители Юго-Востока Украины могли бы убедиться в том, что их законные права в
Украине будут гарантированы. Et il faut que pendant ce dialogue, les représentants des partis de l'Ouest du pays puissent vraiment comprendre que les droits qui les ont en conformité avec la Constitution en vigueur sont garantis par les autorités au pouvoir. И в этой связи просим представителей Юго-Востока Украины, сторонников федерализации страны, перенести намеченный на 11 мая текущего года референдум. Et alors on adresse le message à des représentants de partis de l'Ouest du pays, ces adeptes de la fédéralisation, de transmettre le référendum qui est pour le moment prévu pour le 11 mai pour une autre date. С тем, чтобы создать необходимые условия для этого диалога. Pour pouvoir créer toutes les conditions qui sont nécessaires pour la création de ce dialogue. Хочу подчеркнуть, что намеченные в Киеве президентские выборы само по себе движение в правильном направлении, но они ничего не решат, если все граждане Украины не будут понимать, как будут гарантированы их права после проведения этих президентских выборов. Je voudrais souligner que des élections présidentielles qui sont prévues à être organisées partout dans le pays sont, d'après notre point de vue, un avancement dans la bonne direction. Mais par contre, ils ne vont jamais donner de bons résultats si jamais tous les représentants de tous les territoires du pays ne vont pas comprendre à quel point et comment leurs droits vont être garantis à l'issue de ces élections présidentielles. И именно поэтому, и в этом наши позиции с господином президентом совпадают, мы считаем, что прямой диалог между киевскими властями и представителями Юго-Востока Украины является ключевым элементом урегулирования. Et c'est pour ça que nous croyons, et c'est d'ailleurs ça où nos positions avec M. le Président convergent absolument, qu'il faut instaurer le dialogue direct entre les autorités de Kiev et les représentants des autres territoires de l'ouest du pays. Между тем, обязательным условием для начала этого диалога является безусловное прекращение всяческого насилия, как с использованием вооруженных сил, что абсолютно недопустимо в современном мире, так и с использованием вооруженных незаконных формирований радикальных элементов и сил. Ça sera l'élément clé de la solution de crise, mais il faut absolument la cessation des violences inconditionnelles, parce que ça, c'est quelque chose qui est inacceptable dans le monde moderne. Il faut arrêter les violences avec l'utilisation des forces militaires, des chars blindés, de toutes les forces militaires qui sont alors utilisées par les groupements armés illégaux dans le territoire de tout le pays. Россия готова вносить свой посильный вклад в разрешение украинского кризиса. Et la Russie est alors prête à apporter sa contribution dans la solution de la crise ukrainienne. И самым активным, позитивным образом влиять на Женевский процесс. Et d'influencer d'une manière très positive et très active le consensus de Genève et le processus de négociation de Genève. Благодарю вас за внимание. Je vous remercie de votre attention. Bonjour mesdames et messieurs, добрый день. Добрый день, дамы и господа. J'aimerais dire d'emblée que j'ai apprécié cette possibilité de dialogue aujourd'hui avec le président de la Russie. Я хотел бы прежде всего отметить, что я очень высоко ценю эту возможность провести обсуждение, диалог с господином президентом России. Je suis venu ici en tant que président suisse de l'OSCE. Ça veut dire au fond une fonction où on est doublement impartial. Impartial parce que la Suisse est impartiale et impartial parce que l'OSCE représente au fond tous les acteurs qui peuvent avoir une influence sur cette crise ukrainienne, que ce soit l'Ukraine, la Russie, les États-Unis ou les 28 pays membres de l'Union européenne. Я прибыл сюда в качестве действующего председателя ОБСЕ. Швейцария является председателем ОБСЕ в этом году. И это означает, что в этом своем качестве я могу заверить в нашей двойной беспристрастности, поскольку Швейцария является нейтральной страной, а с другой стороны ОБСЕ – это та организация, где представлены абсолютно все заинтересованные действующие стороны, все, кто может оказать то или иное влияние на развитие ситуации. Это, безусловно, прежде всего Россия, собственно, сама Украина, а также Соединенные Штаты и 28 государств-членов Европейского Союза. J'aimerais donner la vision de la présidence suisse de l'OSCE sur cette crise, et puis après j'aimerais parler de la proposition que nous avons faite.
Я хотел бы сказать несколько слов о той миссии, которая возложена на ОБСЕ в урегулировании этого кризиса, а также затем добавить о тех предложениях, которые мы формулируем. La vision tout d'abord. Nous sommes d'avis qu'il n'y a absolument aucun intérêt à long terme à avoir une crise entre l'Est et l'Ouest sur la question ukrainienne. Il y a un intérêt durable à trouver une solution pacifique. Что касается нашего видения, мы считаем, что совершенно нет никакого интереса в том, чтобы доводить дело до кризиса в отношениях между Востоком и Западом по украинскому вопросу. И в то же время у всех есть огромный интерес, заинтересованность в том, чтобы достичь на долгосрочную перспективу устойчивое мирное решение. Nous devons donc entrer dans la logique de désescalade, mais aussi dans la logique de reconstruction. И мы должны действовать и в логике деэскалации напряженности, но также и в логике реконструирования, восстановления. Et l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui a précisément cet objectif-là, il y a évidemment une responsabilité aussi à proposer des solutions. И ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, как раз та организация, на которую, собственно, и ложится эта ответственность по выработке устойчивых решений и по предложению их сторонам. Notre proposition maintenant, c'est une feuille de route opérationnelle qui est soumise ces prochaines heures aux 4 signataires de la déclaration de Genève. Наше предложение сейчас заключается в следующем. Буквально в ближайшие часы мы хотели бы предложить дорожную карту, карту конкретных шагов на ближайшее время, предложить эту дорожную карту всем 4 сторонам, подписавшим Женевские договоренности. Hier à Vienne, nous avons donné les grands thèmes de cette feuille de route. Maintenant, donc, il s'agit de la précision opérationnelle. Et on peut résumer cette feuille de route en 4 mots: le cessez-le-feu, la question du désarmement, le dialogue et puis les élections. Вчера в Вене мы уже говорили об общих подходах к подобной дорожной карте, об важнейших темах, которые она должна охватывать. А сейчас речь идет, так сказать, уже о конкретном плане действий, на операционном уровне. И эти предлагаемые действия в рамках этой дорожной карты можно свести к 4 пунктам, к 4 словам. Это прекращение огня, это деэскалация напряженности, это налаживание диалога и выборы. Nous proposons des éléments concrets pour chacun de ces 4 points, mais j'aimerais juste donner quelques éléments sur ces 4 points et ne pas prendre tous les détails. Нами предлагаются конкретные элементы по каждому из этих пунктов, но я хотел бы назвать только некоторые из них, не погружаясь сейчас во все детали. Concernant la cessation des violences, le cessez-le-feu, il est très important que rapidement maintenant, il y ait un message très clair de tous les responsables politiques au plus haut niveau, en particulier auprès des 4 signataires de la déclaration de Genève, pour clairement s'opposer à tout acte de violence, tout acte d'intimidation, tout acte de provocation. Et le signal qui vient d'être donné, ne soutenant pas un référendum régional ces prochains jours par le président Poutine, est un signal qui va dans ce sens. Что касается прекращения насилия и прекращения огня, очень важно, чтобы на самом высоком уровне и на других уровнях лица, облеченные политической ответственностью, заявили о необходимости, о неприятии этого насилия, о необходимости прекратить насилие, о том, что должны быть прекращены все вооруженные действия, запугивания и провокации. И очень важно, что сейчас прозвучал такой призыв из уст президента Путина перенести референдум 11 мая с целью налаживания диалога. Concernant le désarmement des groupes armés illégaux,
nous proposons le soutien par l'OSCE pour un plan national de désarmement et également pour un funding, pour un trust fund pour financer cette opération. Что касается разоружения с целью снижения, с целью деэскалации насилия, то мы предлагаем поддержку со стороны ОБСЕ для национального плана разоружения, который должен быть принят на Украине, и готовы сформировать соответствующий фонд, из которого мероприятия по выполнению этого плана разоружения будут финансироваться. Concernant le dialogue national, nous proposons de faire d'ici les élections une première étape avec une série de dialogues entre les responsables politiques nationaux et les responsables politiques régionaux dans la plupart des régions. Et nous poursuivrons après les élections également ce dialogue national. Nous souhaitons qu'il puisse avoir lieu évidemment sur le thème de la décentralisation, mais aussi sur d'autres thèmes qui touchent en général à la sécurité. Что касается налаживания национального диалога, то мы предлагаем на первом этапе до выборов уже начать подобный диалог, организовать целую серию круглых столов и других форм диалога между ответственными лицами, политическими деятелями, представителями политических сил, между центром и регионами, внутри большинства регионов, с тем, чтобы на следующем этапе перейти к национальному, общенациональному диалогу. В центре подобного диалога должны, наверное, стоять такие вопросы, как децентрализация, ну, а также вопросы безопасности и ее обеспечения. Concernant les élections, nous confirmons l'engagement maximum de l'OSCE par l'ODIHR, l'Office of Democratic Institutions and Human Rights, avec à la fin, au moment des élections, 1000 observateurs, de manière à aider à cette importante période qui doit aider aussi à stabiliser le pays et la situation. Что касается выборов, то со стороны ОБСЕ эта задача связана с деятельностью Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которые направляют для наблюдения за выборной кампанией и выборами наблюдателей до 1000, с тем, чтобы они прошли в такой обстановке, которая позволит в результате этих выборов стабилизировать ситуацию. En conclusion, je confirme donc que ces éléments opérationnels avec toutes les propositions seront remises ces prochaines heures aux différents signataires de la déclaration de Genève, que nous allons assurer la coordination et les contacts. Je serai ce soir même à Bruxelles pour cette opération également. Mon envoyé spécial et le secrétaire général de l'OSCE seront demain à Kiev et nous assurons également les contacts avec les États-Unis. Ну, а что касается предлагаемого нами оперативного плана, дорожной карты или конкретного плана действий, то буквально в ближайшие часы будут переданы всем 4 сторонам, подписавшим Женевские договоренности, эти документы, в которых изложен этот план. И мы со своей стороны готовы взять на себя координацию и осуществление контактов по этому поводу, в частности, в рамках той же работы. Я сегодня уже вечером буду в Брюсселе, а завтра мой представитель по Украине и генеральный секретарь будут в Киеве, а также планируется контакт с Соединенными Штатами. Et nous comptons, nous, présidents suisses de l'OSCE, sur la responsabilité de l'ensemble des leaders politiques de ces 4 signataires de la déclaration de Genève pour que l'on amène ces éléments opérationnels vers des convergences d'action. И мы рассчитываем на политическую ответственность, на чувство политической ответственности, присущее всем лидерам всех 4 сторон, подписавших Женевскую декларацию. Мы рассчитываем в том смысле, что надеемся, что все эти меры, предусмотренные конкретным планом действий, будут предприняты в самое ближайшее время, и план заработает. Уважаемые коллеги, сейчас президент сможет ответить на 2 вопроса, по одному от российских и зарубежных журналистов. Пожалуйста.
collègues, vous êtes invités à poser 2 questions à Monsieur le Président, en question de la part des journalistes russes et en question qui va appartenir à la partie étrangère. Je vous prie de n'hésitez pas à poser les questions. On commence peut-être par les journalistes suisses. Est-ce qu'il y a une question? Oui, Monsieur Franzen, télévision suisse alémanique, merci de parler en français ou en russe. Уважаемый господин президент Путин, cher monsieur le président. Христо Францен, телевидение Швейцарии, Первый канал. Мы в последнее время слышали от украинского правительства, что они готовы на широкую децентрализацию страны. Во-первых, насколько вас эта децентрализация устраивает, а во-вторых, сейчас мы слышали, что надо прекратить насилие, надо урегулировать конфликт. Такие, не сказал бы фразы, но такие моменты уже были в Женеве. А вопрос к вам, какие шаги вы конкретно можете предпринимать? Потому что все специалисты говорят, что ключ теперь, ключ для решения конфликтов в Москве. И как вы можете влиять на те людей на востоке Украины, так называемые сепаратисты, или как их называют? Какие конкретные шаги для деэскалации конфликта? Спасибо вам большое. Monsieur le Président, je voudrais vous poser la question par rapport à le gouvernement ukrainien, et parce que tout le monde dit que vous êtes pour cette décentralisation forte, et alors je voudrais vous demander si vous êtes vraiment pour et si ça va dans la logique de votre opinion. Et puis après, vous avez parlé de cesser la violence, mais déjà des décisions de ce sort-là avaient été prises à Genève. Je voudrais alors vous demander quel pas concret allez-vous faire pour cesser cette violence, parce que tous les spécialistes sont unanimes dans leur opinion que le clé de ce problème est vraiment à Moscou. Et alors, quel message pouvez-vous adresser à ces soi-disant séparatistes, des représentants des régions de l'ouest du pays, pour arrêter les violences dans le pays? Значит, первое, по поводу того, что ключ к решению проблемы находится в России, в наших руках. Alors d'abord, je voudrais vous répondre à cette partie de question qui prévoit que la clé à la résolution de ce problème se trouve en Russie. Это уловка наших западных партнеров, которая не имеет под собой никаких оснований. Je voudrais plutôt dire que nos partenaires européens sont en train de tricher un peu parce que ce message n'a rien de fondé derrière les paroles qui sont prononcées. Как только наши коллеги в Европе или в США заводят ту или иную ситуацию в тупик, они все время говорят, что теперь ключ к разрешению проблемы находится в руках Москвы, и вот на ней вся ответственность. C'est un peu dans tous les cas où nos partenaires occidentaux, nos partenaires américains vont mener la situation à l'impasse, quelle que soit la situation et quelle que soit l'impasse, qui commence à répéter sans cesse que déjà la clé se trouve à Moscou et toute résolution n'est possible qu'avec des actes faits par la Russie dans le sens de la résolution de la crise. Ответственность за ту ситуацию, которая сложилась в Украине, лежит на тех людях, которые совершили антиконституционный захват власти, государственный переворот, и на тех, кто поддерживал эти действия. Par contre, la responsabilité pour ce qui se passe actuellement en Ukraine gît sur les personnes qui ont commis des actes anticonstitutionnels et qui ont organisé le coup d'État dans ce pays et qui ont fait tout pour soutenir les actions militaires sur le territoire de l'Ukraine. Сопровождал эти действия финансами, политической поддержкой, информационной поддержкой и другими средствами. La responsabilité va aussi vers des personnes qui ont débloqué des moyens financiers pour soutenir des actes de ce sort-là, qu'il avait accompagnés d'une manière politique ou informationnelle. И довел дело до такой трагедии, которая произошла в Одессе. Просто, знаете, кровь в жилах стынет, когда смотришь на эти кадры. Et à des personnes qui ont amené la situation jusqu'à ce qui s'était passé en Odessa. Cette tragédie me fait vraiment arrêter le sang dans mes veines qui ne coule plus quand je vois et quand je regarde les messages et des images qui proviennent de cette ville. Но Россия, конечно, готова предпринять все необходимые шаги, все, что от нее зависит, сделать для того, чтобы ситуацию решить. Par contre, la Russie est prête à faire tout le possible et à faire toutes les démarches concrètes qui sont
qui dépend de notre possibilité pour trouver la résolution de cette situation. Я понимаю людей на юго-востоке Украины, которые говорят, ну если в Киеве позволено совершать то, что они сделали, совершать госпереворот, вооружаться, захватывать органы власти и управления, захватывать милицию, воинские части, то почему им все можно, а мы никак не можем гарантировать свои интересы и законные права? Je comprends parfaitement bien des personnes qui se trouvent à l'ouest du pays et qui nous disent bah, tenez, si jamais des autorités de Kiev font ce qu'ils ont fait, si il leur est permis de saccager des bâtiments administratifs, des organes de pouvoir, de saccager des bâtiments des locaux qui appartiennent à la milice ou à l'État, et s'ils ne sont pas punis pour ça, pourquoi alors ils sont capables de le faire et nous ne pouvons pas aller dans le même sens, c'est que personne ou rien ne garantit pas nos autorités, nos droits et nos pouvoirs. Теперь части, касающиеся, что устроит Россию, что не устроит. Ведь это не мы участники этого конфликта, не мы сторона в этом конфликте, стороны внутри Украины. Et alors, là, je passe à la deuxième partie de votre question. Qu'est-ce qui va être acceptable pour la Russie et qu'est-ce qui ne va pas être acceptable? Mais alors, nous, on ne fait pas partie de ce conflit, on ne fait pas partie au conflit. Par contre, le conflit se trouve en Ukraine. Нам все время говорили, что беспокоят наши войска у украинских границ. Мы их отвели. Они находятся сегодня не на украинской границе, а в местах, где они проводят свои регулярные учения, на полигонах. On nous a répété à multiples reprises qu'on est vraiment préoccupé par le fait que les forces militaires russes se trouvent près des frontières avec l'Ukraine. Alors on a fait organiser la retraite des forces militaires et déjà les troupes ne se trouvent pas à la frontière mais dans les endroits où ils sont déployés en conformité avec les activités qu'ils ont faites, les polygons militaires. Это легко проверяется с помощью сегодняшних современных средств разведки, в том числе из космоса. Все видно. Il est très facile de vérifier si c'est vraiment le cas parce que avec le moyen de toutes les de forces qu'on utilise actuellement, notamment les forces de renseignement et des images qui sont perçues par des satellites de la part de l'espace, il est tout à fait facile de vérifier si les troupes militaires se trouvent à la frontière ou ailleurs. Мы способствовали освобождению военных наблюдателей ОБСЕ. И считаю, тоже внесли свой вклад в разрядку ситуации. Nous avons beaucoup travaillé pour faire libérer les observateurs militaires de l'OSCE et je crois que par ce fait, on a fait beaucoup pour désescaler la situation. Теперь что делать? Вы спросили. Et alors quoi faire? Vous avez demandé. Я уже сказал, нужно наладить прямой, полноправный, полноценный и равный диалог между сегодняшними так называемыми властями в Киеве и представителями народа на юго-востоке Украины. J'ai déjà répondu à votre question en disant qu'il faut instaurer vraiment le dialogue égal, direct, le dialogue à 100% dans ce terme entre les autorités de Kiev et les représentants populaires à l'ouest du pays. Недавно я разговаривал с федеральным канцлером ФРГ. Госпожа Меркель предложила организовать это в форме круглого стола. J'avais eu tout récemment la chancelière allemande au téléphone et alors Madame Merkel m'a proposé d'organiser ce dialogue sous forme de la table ronde. Мы поддерживаем. Nous soutenons cette option. Считаю, что это хорошее предложение и всячески будем способствовать такому развитию ситуации. Nous croyons que c'est une bonne proposition et on va faciliter le développement dans la situation qui va aller vers cette option. Нужно сделать все для того, чтобы люди на юго-востоке Украины поняли, почувствовали и поверили, что и после выборов президента Украины 25 или 24 мая их права будут надежно гарантированы, их законные права. Вот в чем все дело. Дело не в выборах президента, а дело в том, чтобы люди на Юго-Востоке почувствовали, что они не будут опять брошенными и обманутыми. Вот в чем все дело. И вот для этого нужен как раз тот диалог, о котором мы сегодня говорим. Il ne s'agit pas tout simplement d'organiser des élections. Par contre, la chose qui est beaucoup plus importante, c'est de faire en sorte que la population de l'ouest du pays comprenne, mais aussi croit dans le fait que même après les élections présidentielles qui vont être organisées le 24-25 mai, les droits légitimes qui doivent être le leur en conformité avec toute la législation du pays vont être garantis, ils vont être supportés. C'est ça qu'il faut faire et qu'il faut organiser par tous les moyens qui sont possibles. Voilà.
Здравствуйте. Телеканал «Россия», Евгений Рожков. У меня из двух частей вопрос. Сначала к обоим президентам. Насколько, как вы считаете, хочу уточнить, сейчас реалистичные переговоры Женева-2, второй раунд переговоров в Женеве? И насколько сейчас реалистичен запуск внутриукраинских межнациональных переговоров в этой ситуации, которая сложилась, когда позиции сторон диаметрально противоположные, и такого не было еще никогда в истории Украины? И отдельный вопрос к президенту Швейцарии. Скажите, пожалуйста, до сих пор не прозвучало никакой четкой и внятной позиции по трагическим событиям, которые произошли в Одессе. Можете сейчас, прямо здесь, четко обозначить позицию ОБСЕ по этой трагедии, которую в самой Одессе уже назвали Одесским Холокостом? Спасибо. Je voudrais poser la question qui consiste en deux parties et qui va être posée aux deux présidents. D'abord, par rapport à ces négociations de Genève, les soi-disant Genève 2. Qu'en croyez-vous? Est-ce qu'ils sont réalistes, ces négociations qui sont nommées à la Genève 2? Et est-ce qu'il est réaliste aussi de parler de dialogue sur le territoire ukrainien, auprès de la société ukrainienne, le dialogue national, parce que c'est une situation qui n'avait jamais eu lieu sur le territoire du pays. Les opinions sont clairement opposées et jamais on avait eu la situation de ce sorte-là. Et la deuxième partie consiste plutôt le président de la Confédération helvétique. Jusqu'à présent, on n'a jamais entendu la position claire et nette sur la tragédie qui avait eu lieu à Odessa. Est-ce que vous pouvez maintenant nous présenter l'opinion de votre organisation, de l'OSCE, sur cette tragédie à Odessa que les mêmes médias de cette ville avaient déjà surnommé le Holocauste de l'Odessa? Il n'y a pas forcément un Genève 2, une conférence de suivi. Ce qui est proposé aujourd'hui, c'est quelque chose de plus pragmatique, un peu plus à la Suisse. Nous proposons réellement un plan. Ce plan est remis aux 4 signataires de Genève et on regarde les points sur lesquels on peut converger. Et on avance et on règle les points sur lesquels précisément on est d'accord. Ну, собственно говоря, не предусматривается пока проведение конференции по выполнению женевских договоренностей, то есть так называемой Женевы-2, пока, так сказать, не планируется. Мы предлагаем более прагматичный шаг, что вполне в швейцарской манере, вот именно такая прагматика, это вот этот конкретный план конкретных действий из 4 пунктов, которые мы предлагаем обсудить 4 сторонам, подписавшим Женевские договоренности, с тем, чтобы определить, по каким пунктам мы согласны, по каким, может быть, нужны какие-то корректировки, и с тем, чтобы как можно быстрее приступить к выполнению этого плана. Pour répondre très directement à votre question, monsieur, c'est le plus réaliste. Il n'y a pas plus réaliste que ça. И чтобы, так сказать, откликнуться непосредственно на ваш вопрос, я скажу, что это самое реалистичное, нет ничего более реалистичного, чем такой предлагаемый конкретный план. Concernant le dialogue national, oui, c'est réaliste parce que c'est une nécessité pour le peuple ukrainien de pouvoir participer à la décision de son avenir. Et ce dialogue entre responsables politiques, mais après aussi avec la population, est tout simplement nécessaire et même indispensable à reconstruire le futur de cette nation. Что касается реалистичности диалога национального на Украине, я думаю, это реалистичная тоже перспектива, потому что просто украинский народ, украинское население нуждается в том, чтобы участвовать в определении своей судьбы. Это диалог не только между лицами, имеющими какую-то политическую ответственность на первом этапе, может быть и так, но далее планируется вовлечь все население в обсуждение различных вопросов с тем, чтобы Украина могла reconstruire или воссоздать, если хотите, свое будущее, свои будущие перспективы. Permettez-moi d'ajouter que ce qui est vraiment réaliste en politique, c'est là où on arrive à avoir une volonté politique commune. Et c'est ce qu'on essaye de construire avec la présidence suisse de l'OSCE. Позвольте добавить, что реализм в политике – это сочетание воли к действию и воплощение этих действий. И таких подходов придерживается швейцарское председательство ОБСЕ.
Concernant la tragédie de Odessa, j'aimerais dire ici toute la tristesse que nous avons, nous aussi en Suisse et même le peuple suisse aussi, à voir de telles choses se passer si près de nous. Et de toute manière, quelles que soient les tragédies, elles sont de trop. Une tragédie de plus est une tragédie de trop. Et c'est précisément la raison pour laquelle tous les responsables politiques maintenant doivent montrer qu'ils ne veulent plus ça et qu'ils veulent que cette violence s'arrête et s'arrête rapidement pour laisser la place au dialogue et pourquoi pas au dialogue national. Что касается событий, трагедии в Одессе, то, безусловно, мы глубоко скорбим, и в Швейцарии, я имею в виду и народ Швейцарии. Любая трагедия – это лишняя трагедия. Каждая новая трагедия – это трагедия, которой не должно было быть. Это ужасные события. Но именно поэтому здесь следует подчеркнуть, что лица, облеченные политической ответственностью, обязаны побудить всех к скорым действиям в направлении прекращения насилия. Такое не должно повториться. Необходимо такую логику насилия необходимо остановить. Я не знаю, насколько реалистична Женева-2 или даже внутри политический диалог в самой Украине. Moi, je ne peux pas vous dire à quel point elle est réaliste, la Genève 2, ou le dialogue auprès de la société ukrainienne elle-même. Я просто уверен, что именно для долгосрочного решения кризиса на Украине другого пути, кроме диалога, открытого, честного и равноправного, не существует. Par contre, je suis absolument persuadée que pour trouver la résolution de long terme, je répète une fois de plus, la résolution de long terme à cette crise ukrainienne en cours, il n'y a pas d'autre issue que d'organiser le dialogue franc, ouvert et vraiment équitable et égal entre toutes les parties preneurs aux crises. Спасибо.